Viral terus. Barulah universal. Thank you dokter datang sini sebab ini antara benda yang kita perlu faham juga sebagai Sabahan lah. So saya introduce ke Kau punya podcast kan? Okay, saya punya saya punya view lah, saya punya introduction. Kau tidak punya hello pak? Tidak ya. Oh. So untuk audience punya kefahaman, saya punya pemahaman tentang Dr. Chong adalah dia yang explain dengan saya melalui video. Saya tengok video dan baca report to RCI tentang project IC lah. So for years, project IC menjadi satu topik yang ramai orang anggap sebagai hearsay saja. Yang konspirasi teori saja. Mana ada project IC. Tapi kena desak-desak sefaham saya lah, kena desak-desak di parlimen buat RCI. Kena buat RCI, keluar report. Tapi report dia kena kasih, sampai saja jangan kacau, jangan war-warkan dia punya result. Biar orang sendiri yang baca, macam tu Pak. So tiada inisiatif untuk dia Sabahan. Actually project IC is real. Cuba tengok ni report. So we had to read by ourselves to decide yang whether itu teori betul ataupun tidak. And then watching your videos untuk jadi lebih simple, so saya lebih faham. Tapi yang saya agak terkilan adalah ini isu tidak berapa popular. It's not getting the attention that it should be getting. Yeah. For context, why are we here today, right? So, first, it's an honor to have Dr. Chong Eng Leong. Kalau ada yang belum kenal, Dr. Chong Eng Leong is a Sabahan seasoned surgeon. Itulah dia ada dokter dia tu. Dia bukan beli dokter ya. Dia belajar dokter dia. Siapa kau sendiri nih? Adalah itu yang anyway, seasoned surgeon and seasoned politician and an author. Actually, he's been writing books. Ada yang kalau yang belum tahu, he wrote 2 books. Well, 3 if you count the petition that he written submission. Written submission by Dr. Chong himself back in 1999. And this book, Lest We Forget, which is talking about the security and sovereignty of Sabah. And the latest one is Population Explosion and Democratic Shift in Sabah, which is menerangkan dengan lebih lanjut lagi what Steve was talking about, what RCI about, Project IC and everything. So for context, why are we here? Because it's a week before election. Dan kita ada isu. And for so long, every time election season comes, orang main itu issue like nobody's business. Like kan sampai dia jadi macam hearsay, dia jadi macam ialah benda yang tidak wujud, yang orang cakap saja betul untuk mau menang ini election, untuk mau kasih kalah si Ano for this election. For me personally, my rage for decades has always been, because I'm the product. My mom I'm half Indonesian and half Dusun. My late father is Dusun, my mother is Indonesian. And so for me, people like me, I think we got the best of both worlds, right? Growing up in a household where we have inilah local original Sabahan. I hate that term, original Sabahan, and also a migrant. Okay, for lack of a better term lah. But I think itu okay lagi daripada bilang PTI. Although kita tahu ada beza yang sangat ketara di antara pendatang tanpa izin, migrant, stateless. So, but we can't help but acknowledge that when people say PTI, there's already that notion, that general sentiment of negativity, of hate, of better than and lesser than punya segregation amongst our fellow Sabahans, right? So, bila saja muncul ini, bila orang cakap saja PTI, especially now with social media, people are using the terms blatantly without guidance and without context, and
what they people like this don't realize is it's creating so much hate and vengeance and negativity yang mana kita perlu sangat-sangat the opposite of it, which is unity and cohesiveness, that collectiveness of sama-sama feeling that sense of belonging here in Sabah. So yeah, that's why we're here for context. And baru-baru lagi Perspektif Podcast, saya tahu viral, Dokter. I don't know if you've seen this, but it's so bad, I feel, in 2025. Podcast yang dia bikin with this warisan punya member, party member, young guy. And they were talking about this, this gap between West Coast and East Coast, KDM and the East Coast communities kan. Dimana this guy was explaining about apa yang saya tahu kan ya, this general perception yang KDM ni kuat minum begitu. Ada media yang tidak bertanggung jawab di luar sana, Dokter. Saya masih geram lagi pasal ni, it's so fresh. Took it out of context, that part and said bahaya buat statement begini and they didn't watch the whole episode, which was meant to bridge the gap. Dorang ambil untuk kasih tambah lagi segregate. Ya, ada saya nampak. So like that's why we're here and take it away. So banyak yang mau tanya Dokter nih hari, harap kita ada cukup masalah. Gila punya panjangnya itu. Oke. Soalan pertama. Kau dokter kah, kau politician? Itu kena cut mungkin dia, kita kena edit itu. Mungkin kita boleh tanya lah. Is it safe to say yang memang project IC itu wujud? Yes, it's safe to say that. Okay, Even the RCI punya statement, dia bilang, dia bilang, there is a probability that such project did exist at all material time. Siapa? RCI punya conclusion. So they acknowledge that it exists. Yeah. And they created RCI. Tapi apa cerita RCI ya sekarang? Where has that led us? Well, if you want to tell you now, they had two recommendations. One, you have a committee to manage this immigrant issue in Sabah. By having part one is the main committee, part two is the technical committee. Or recommendation number two is find one fellow who has the highest integrity, non-politician, to head one body called the Management of Foreigners in Sabah, council, coordinative council to manage foreigners. That's the two recommendations by RCI, and the central government picked the first one. So they have the main committee in KL, co-chaired by Deputy Prime Minister and CM Sabah. And the technical committee in Sabah, chaired by Tan Sri Joseph Hairin. So apa goalnya? To find out, ringkasnya. technical committee have a lot of meeting to find out what do you think of this, what do you think, what should we do? And the technical committee recommended to the main committee, this is the thing we should like to have to be done. Tapi all these recommendations are under secret act, official secret act. Okay. Dong tidak berani kasih kurang semua itu recommendation except satu. That satu recommendation yang kasih kurang only after 2018 election baru kami tahu. Itu recommendation and accepted by the main committee in 2016 is, since there are so many fake IMM 13, burung-burung, and sijil banci, we have to replace all these three cards with a new card PSS. called Pasementera Sabah, PSS. Nah, ini pun jadi isu. Itu only to replace the three documents lah. Bukan kasih semua orang yang tiada dokumen. Iya, replace saja. To replace the holders of these three cards. Tapi bilang That's not very feasible kan? you can do that. Just you got so many fake documents, so we'll
panggil tu orang-orang yang genuine card holder. Exactly. I need give to- you the real one Yeah. with the biometric chips inside. So when Warisan government in late 2019 told the Sabahan like this, semua mengayuk, mana boleh kasih identity card dong pakai, bilang kasih orang asing. Yeah. Sedangkan ini barang is recommended by RCI, accepted by the main committee. RCI pun ada cadang begitu. So there was a public rage lah, public. Because of the Kimanis by-election, parliamentary by-election. Terus jatuh kan, terus Warisan kalah kalah. pasal itu. The funny thing is, people who the party involved who wanted these 3 cards be replaced by 1 card, technical committee, which is PBS, Joseph Pairin, accepted by BN government, central government, itu mesti siapa? BN, UMNO. Bukankah? And yet when the Parliament terap, Kimanis by-election, itu by-election Kimanis kerana Anifah Aman, UMNO ticket kalah in the election petition, UMNO. So by-election, Warisan lawan UMNO. UMNO, sedangkan dulu kau agree to this replacement of the card, jom hantam ini Parliament terap Sabah tidak boleh kasih. Semata-mata memenangkan siapa ni kan? Sentiment That's what lah. I said. This anti-PTI sentiment to gain votes. Tapi apa dia punya permulaan sekali ni anti-PTI ni? Begitu. 1972, Yeah, okay. refugees from Southern Philippines, civil war, 1972. I was a medical officer Sandakan Duchess of Kent mesin. Medical officer saya, bukan jadi surgeon. Wah, ramai orang kena injured. Both the Moroy fighter and a civilian. So most of them landed from Sandakan to Taau. So I come across a lot. Anyway, dia tanpa izin. Dia without document Mau disandakan. So there are other people come over to KK juga from the east, kita punya East Coast cari makan. Dong squatting in front of the sekarang punya Capital Hotel kan. They're squatting in front of Capital Hotel. Ini sekarang itu Wisma Sabah sana. Itu mesin laut itu. Belum lagi ada tu bank. Anyway, it's an eyesore lah. So Berjaya government itu mesin under Datuk Haris ada ini together with the federal government agency ada ini settlement, refugee settlement, resettlement punya tempat-tempat. Kinarut ada, kau tahu kan? Labuan ada, Kinarut ada, Papar ada, Sandakan, Tawau semua ada. Itu mungkin ada juga sentiment against this people, tidak berapa kuat lah. But then come 1985 punya election. So that's 1972 you were saying? Yeah. Up to 1972, because of that, I jumped too far. To legalize their entry, because they're without document, they invoke one section in the Immigration Act so that they can stay and work in Sabah. So that they invoke that section, allowed them to stay legally and issue them the IMM13. Begitu. so the intention was well lah. It was good intention lah. IM13 is they are allowed to stay and work in Sabah. Tapi tidak boleh pergi Malaya. Betul. Oh, Sabah saja. Ya, Sabah dan Labuan. Tidak boleh pergi Malaya. Itu burung-burung apa? Belum lagi sampai itu. Okay. Itu 1984. Lain Dia lagi. kasih IM13 sampai 1984. Sampai 84. So, 1985, political thing between Pairin and Haris, jangan cerita. Tapi 1985 election is between Berjaya and Pairin dengan PBS. Mahathir datang KK speech, tolong Berjaya, dia bilang, we UMNO, we sing and swim with Berjaya, dia bilang. Tapi Berjaya kalah. Kalah 2 kursi je. Baik tu kursi saja. 26 again 26, 22. Kalah 4 kursi. Tapi Tun Mustafa kena angkat sumpah je ketua menteri terus dong tambah tu 6 nominated assembly. Man. Dari mana?
our constitution boleh tambah 6 nominated assemblyman. Oh, dia kasih max lah. Tapi kau mau majority punya parti dulu angkat sumpah baru kau tambah itu 6. Bukan, Tapi tambah dulu baru. Ini tidak. Yang minority punya angkat sumpah jadi CM dia tinggi tambah. So dia tells PBS kau 26 saya 28 dia bilang. Anyway to cut it short pergi mahkamah dorong kalah lah. Itu musim PBS di opposition lah. Mahathir dorong BN UMNO kan. Sink and swim with Berjaya. Early 1986, belum 1 tahun lah, dia mau beli YB PBS. So Pairin forced to dissolve the assembly in 1986. So dia punya rancangan fail lah to beli YB buang PBS. Mahathir as Prime Minister ada rancangan lain. Bikin riot sini, riot sana. If you know, did you watch the silent riots? Di sana dia cerita the silent riot. Itulah bom here kan. Joe Samad punya anak. Nadira. So itu musim kalau sudah dissolve, you have 3 months to vote. Not like now 2 months only. So it was delayed right to the end of the 3 months, you know. So Mahathir allowed the election to go on without emergency declaration of emergency. They tried to declare emergency, bah. It was already so obvious back then kan, the federal punya hold. Yeah. The way they tried to have a hand in how we design our governance. Yeah. Di Sarawak dia emergency rule dia buang itu ningkam. Ini kali dia harap-harap mau pakai emergency law buang Joseph Pairin. Sampai itu masjid di Simbulan dia taruh tu cross lagi. Yeah. My mom told me the story. My mom was saying You want to stir up the religious sentiment. and eventually that's what made it worse. People bought the religious sentiment punya. Kalau ada orang lagi maradang, emergency lah kan. Saya tidak tahu. Last Mahathir undur diri, okay, go on for the election. Tahu-tahu saya tahu kemudian, after this election, you come and join us BN. PBS. So after the state election, PBS masuk BN loh, member. Now, kalau kau ada baca RCI, baca saya punya note, ini project IC sudah started before 1985. Tapi sikit-sikit. Bila sink and swim with Berjaya, kalah Berjaya, dia kasih cepat tambah project IC. Habis whatever they did before 1985 tidak cukup. So cepat-cepat bikin lagi lah. So 1986 because the people sentiment against you, riots, bombing, PBS mana banyak lagi. Masuk BN. Okay, saya masuk BN. Harap-harap tiada lagi lah project IC kan. Good state and federal relationship kononnya. Tahu-tahu dia tambah lagi kuat-kuat bikin itu project IC. Siapa yang kasih tahu kita? Project IC itu. Kau baca RCI punya report, itu Hasna Ibrahim. Ini adalah pengarah immigration. Wakil anak negeri di Sandakan. She confirmed it. Dia cakap di sebenarnya mahkamah, dia cakap di RCI, apa macam dia buat IC, apa macam dia sign buta-buta itu, satu orang bilang, kau orang asing kan, kau tiada birth certificate, kau bilang kau lahir di kampung sana, siapa-siapa orang saksi saya kehadiran, kelahiran, dia buta-buta, dia dulu sign, kemudian baru ketua kampung sign, baru DO sign. Itu sijil akuan. Alamak. Sijil akuan. Dia sign dulu. Dia dulu sign. Dia cakap sendiri mah. Saya dulu sign blank. Berapa borang tuh dia sign? Dia ada satu rim dia bilang 500. Tapi itu musim dia ada kasih tahu orang. Ada lebih 60 orang allowed to do that. Dia one of them bah. Okay, so there's another elephant in the room. The white elephant in the room that we know it's there, but no one really talks about it. Does that explain why those of
Sabahans who were born in 1986 and 1987, orang may IC number di tengah-tengah pelik. 49. We all have 12 and then they have 49. Yes. Saya It is 49. 86, 87, 88, 89. 86 pun. My Sorry, brother, 86, yeah. 88, 86, 87, 88. Ah. 3 tahun. Kenapa 49? 49. Itu bukan bilang mau asingkan kita, tidak. But there were some maybe discrepancies in the Ya, register. dia tidak. Jong ada rancangan mau tambah itu code number dulu 12 kan. 12 They, dan they did 49. it for 3 years only, then they stop. But does that have anything to do with Nah, the that- whole riot? The whole... honestly, I don't know. Tapi they are genuine Sabahan. Yeah, I know. What I mean is, Why they did Kan- that, I don't know. Saya mesti ada kaitan tu kan? Saya tak tahu lah. I got no It's not proof. confirmed, but yeah. If no proof, I did not say lah. And Anyway. also, Project IC ni kan, also there was a lot of, they used religion at that time. Is it true that they used religion at that time untuk invite people to become citizens of Sabah? Begitu. It was revealed in the RCI that by whom? By the 6 witnesses in the RCI. These 6 witnesses in the RCI were former Sabah NRD punya staff, termasuk 2 bekas penggara NRD JPN, Sabah. pendaftaran. 1985 to 1986, 1995 to 1996, dong tangkap 24 orang JPN punya orang under ISA involved in this project IC and other documents to foreigners. Okay. Out of these 24, 6 kena panggil jadi saksi di RCI Sabah. Ini 6 orang terbakas 2 penggara dari Semenanjung seconded to here. Semua cerita the same thing. Kata apa dong cerita? Apa? Kami punya kerja, ini 2 penggara cakap, and supported by the other 4 Sabahan punya NRD officers. Kami punya tugas di Sabah ialah mau meningkatkan umat Islam di Sabah dan pengundi Islam di Sabah. Kenapa Islam saja? That's what he said. I don't know. He said why he used the word Islam. I don't know. I don't want to get involved of this religious element into this. But this is what the 2 penggara cakap. I think it has something to do with So that to defeat the Christian PBS party. Oh. and for context, okay, we're not trying to stir any more No religious any more feeling. No, no. sentiment than Yeah. we are already in. Tapi it's just to show how politics and toxic politicians have been using religion to divide and conquer us. And rest. Yeah. But I think mostly religion, when you talk about religion, it can become very sensitive. Yeah. kan? So itu yang paling So suci. I really need to disclaimer this to the audience who are watching this and not take this out of context, please. Jangan potong. Ya, jangan potong. Ini RCI benar cakap, bukan saya cakap. So memang confirm ada IC dari project IC. Tapi yang saya tertanya-tanya, ISA, orang kena tangkap ISA adalah Tun Mahathir kan yang selalu tangkap. Ya, itu mesti dia. Tapi project IC dia juga. Dia juga. And then yang terlibat dalam project IC kena tangkap ISA, macam mana tuh? Dia macam berlanggar. Saya tidak tahu apa macam dia berlanggar. Macam, kenapa dia mau tangkap tu 2 ex-director? Ya. Supaya tidak ketara, dia yang culprit. Kau ni... Sabinya. Sio. Dia tapi iya, it's... Oh, dia macam mengaburi lah kali rasanya. One thing I always ask myself, because RCI Mahathir cakap, dia tidak tahu ada ini orang. What I did is I gave if foreigners layak to be citizen under the law, they should be given, dia bilang. Oh gitu. If they are layak, why you want to say you are born here when you are not here? Ya. Another thing is, even so-called expert constitutional lawyer from Malaya, they always talk about Project IC being, those foreigners being naturalized
they are not naturalized. They were considered as bona fide Sabahan. They are considered as citizen by operation of law, not by naturalization. Because you have no birth certificate, I give you Sijil Akwan saying that you are born here. Once you got a certificate, Sijil Akwan, in lieu of your birth certificate, saying that you are born here. When you are born here, you are entitled to citizenship by operation of law. Bukan by naturalization. Yeah. You don't have to apply for it. So basically Tun Mahathir tidak mengaku yang dia buat secara haram lah. Dia tidak mengaku dia bilang secara haram, tiada. Itu nanti kita interview dia. Ya. Okay, kita pause dulu kejap. Okay, kids, hello. Okay, I need you to lower down the volume of your gadgets. Okay, and also you, baby boy, don't jump around. Okay, we are recording. You see all the cameras. So shh, speak in your internal voice. Okay, shh, okay. We're recording in 5, 4, 3, 2. So tambah PTI. Lepas tu isu PTI jadi besar di kalangan orang Sabah. Cakap negeri Sabah saja, oh kamu punya masalah adalah masalah PTI. Dan emang kita punya orang, banyaknya masalah ni sejak ada PTI, masalah sosial lah, jenayah lah, hilang kerja lah. So basically kita punya negeri ni kebanyakan masalah yang timbul, yang panas adalah berkaitan dengan PTI. Okay, PTI is pendatang tanpa izin. Itu 3 IM13 burung-burung sijil banji, they are not tanpa izin, they have been izinkan. Ini kena jelaskan. Masa saya budak, pemegang IM13 PTI, burung-burung PTI, apa lagi banci PTI. Sebab dorang datang, sebab kita punya definition of PTI adalah orang asing yang datang di Sabah, yang asal tidak IC PTI lah. Asal bukan original Sabahan, PTI lah, begitu Pak. Kocak PTI pendatang tanpa izin. Kalau dong sudah diizinkan, apa macam mau panggil dong tanpa izin, bukan enggak? Betul. Saya sudah kasih tahu apa itu IM13 sudah kan untuk refugees dari Filipina. Kau tanya tadi apa itu burung-burung? Ya, burung-burung. Burung-burung was the exercise to issue burung-burung was done in 1987-88 by PBS government together with IDS. IDS the Muslim chairman Gapari, Jeffrey Kitingan, CM dia punya abang. So IDS, CM department did an exercise, cari orang asing di Sabah and Labuan yang bukan refugees. Okay. Bukan refugees, which mean a lot of other people like from Indonesia. Cari ini orang asing yang siapa yang tidak dokumen. Yang Filipino refugees sudah ada dokumen itu musim. 1987-88 dong sudah ada IMM13. Yeah. So dia cari yang orang tidak dokumen. Kau tahu berapa dong register? 1988? 325,000 no. What was the intention? They have a copy given to the police. What's the intention? It was not told in the RCI. According to the person, the witness who told the RCI, who did this exercise on behalf of the CM department, said it's for recording purposes for the government of Sabah to know how many of them are there in Sabah. Itu saja. Tapi itu they want to continue register lagi, cari lagi kan, next following year 89. Tapi Mahathir suruh Biden stop. Because tapi kau ingat burung-burung bukan refugees Kau tahu kah sampai ini sekarang masih ada kita punya MP and all of the KL punya Home Ministry punya orang, the whole including the minister semua bilang burung-burung ialah refugees. Bodoh. Betul ini.
Ini sekarang punya Home Minister Saifuddin nggak? refugee. Dia bilang dorang refugees. So See, if people like that, your Home Minister pun tidak tahu what's burung-burung, apa macam kamu solve the problem. Yeah. Ya. Anyway, ada juga Sabah punya MP pun tidak tahu. Yeah. Saya tak mau sebut nama dia, tengok nanti malu dia apa. Because they like to play it to serve their own, Yeah. for their own benefits. So Mahathir suruh dia stop. So dia bilang So ini yang burung-burung ni yang kena register itu mesti. register masa 1988, 1988 and burung-burung because itu sertifikat senjata negara Kingfisher card. Yeah. Kingfisher bird. Kingfisher bird. Yeah. Patutlah burung-burung dia bilang. So kalau begitu, kalau IM13 was meant Refugee? for refugee, then by right, because I'm still renewing my mom's passport. 50 years in Sabah, Okay, cucu okay. sudah I'll belum come back ada. to the passport later on. Okay. Tapi dia masih perlu isi IMM13, one of the many. The form IM13 is just the form of the immigration IMM13 lah. Ada punya untuk refugees, ada yang bukan. But she still have to isi. Yeah, now I know. Tapi Yeah. kalau ada passport punya kau bukan kena panggil refugees. Exactly. So like macam I feel like there's something wrong in the system that needs to be updated. That's sudah, right, tapi should tidak be kena update. updated. Yeah. 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 So Mahathir suruh dia stop because he said, I want to set up a federal task force dia bilang, to look into the refugees and illegal immigrants in Sabah. We take over dia bilang. As in federal government. Federal task force in Sabah. Kau dah nampak, saya dah cakap sijil banci kan? Ini sijil banci is issued by the federal task force. Dia tubuhkan itu task force 1990. Straight away they did first banci. They did 4 banci. The first banci 1990-91. Kau tahu berapa ramai dong register? Berapa? 300 lebih ribu. Termasuk semua orang refugees termasuk. Semua. Excuse me. Tapi tidak sijil bagi. Just to record there. Kalau ada sijil banci, when did they issue the sijil banci? Second census. Kau tahu bila dia buat second census? 17 tahun kemudian. 2007. Time tu berapa sudah orang? Membesar lagi Beranak tu orang-orang pinak. dia, beranak pinak lagi. Itulah saya pun tanya sendiri, kenapa kau ada several task force kau membuat banci, kenapa 17 tahun baru kau buat second banci? Tapi itu mesti dia betul-betul look for Filipino refugees. Sudah limpas berapa tahun? 72 sampai 94. 20 lebih tahun sudah itu civil war, baru mau buat second banci to find out who are the refugees who belum lagi ada IM13. Yang tiada IM13. But ngam kadang okay, federal task force. Kenapa Sabah did not have our own resources to conduct such? Sudah ada itu CM Department sama IDS buat itu burung-burung, tapi Mahathir suruh dia stop. Rasanya apa tujuan dia? In hindsight, bro, I don't think you wanna ask that question. Like in hindsight, now that we are here in 2025, kan yang they wanna have a hand in how we engineer the population lah, bahkan inilah ini demography. population explosion and demographic shift. So they registered 69,000 issued burung sijil banci 69,000. 59. Yang second one. 59 second census 59 sijil banci. 59,000 lah. Yang first 300 something. Itu dia buat tapi tiada sijil kasih. Oh, ini yang bagi sijil. Ya, itu 59,000 saya bagi sijil lah. Okay. Out of the The second 300, census saja ada sijil lah. Yang before that First census masih tiada. zero. Tiada they just find out how many. But doesn't make sense again kan? Because if the first round kau sudah 300 something thousand, second census kau kasih issue begitu banyak, that's a huge. Jong punya first census semua punya orang asing. Second census 17 years later look for refugees yang belum ada IM13. They want to formalize dorang punya Legalize make it official lah, dorang punya legalize, scare. sorry, yeah.
So sekarang kita ada untuk orang asing in general, kita ada IMM13, burung-burung, Sijil banci. lepas tu sijil banci. Ada lagi fourth one, termasuk mamak dia. Mamak ke bapak? Mama. Yang ada pasport, ada work permit. Itu Memang ada izin, ada itu pasport. biasa, ya itu biasa. Tapi yang orang nampak mamak dia pun panggil dia PTI itu. Ya. Dipanggil It's PTI. true kan yang Walaupun ada pasport. yeah, that's why very So inilah degrading kan? ini benda yang betul-betul orang Sabah perlu buat ataupun perlu faham adalah label. Kita tidak boleh generalize orang asalkan jangan cakap yang ada pasport. Ya, Penduduk Pantai Timur pun PTI sudah. itulah. Begini sikit kau bercakap dia bilang kau PTI kan. PTI sudah. Balik kopi negara kau dia bilang padahal orang lahir di Tawau. Han. And then it's so merosakkan itu unity in a way even among migrants. Macam orang yang ada pasport yang memang dorangnya existence-nya legal. Diorang sama diorang punya fellow bangsa pun secara mau kena kasih sama, you know, ada classifications lah yang Takut tidak kena sehat. jangkit. Ya, Anyway, Ya. kau tahu berapa ramai orang pasport with permit kak? Di Sabah. Berapa? Termasuk dia punya family members is about 700,000 at the moment. So itu yang population explosion tuh. Belum lagi. So ini ada passport work permit with the family 700,000. Berapa ramai orang asing according to our Department of Statistics telling us? di Sabah. 1 juta. Kau selalu dengar kita ada almost 4 million population now kan? Tapi kalau kau tengok the breakdown is about 2.8 million Malaysian, about 1.1 million foreigners. Ini official figure. That 1.1 million foreigners, 700,000 sudah passport holders with family. Tinggal punya 400,000 siapa? Itulah Unregistered. IM13, burung-burung, sijil banci. Dulu berapa ratus ribu, kenapa sikit cek sini sekarang tinggal? Ya. Tinggal 400,000 lagi. Kau tahu berapa tinggal kayak itu IM13 burung-burung sama sijil banci ini sekarang? Yang dalam rekod lah. Dalam rekod. Dulu saya suka kasih tahu begitu banyak kan kalau sudah tulis. Dalam rekod 2016 is the last figure I found out. 136,055. 136,055 Je saja. of this IM13 burung-burung and sijil banci. This is the number of figures given Parliamentary Sabah punya number. PSS. Dia bilang So mau ini replace adalah the three PSS. document kan kak? To coincide with this Parliamentary Sabah, when the government changed few times federal and state government changed first from warisan to the GRS, dulu ini GRS punya orang in opposition to warisan, hantam Parliamentary Sabah. ya. Bila jang jadi kerajaan, dong terima juga itu konsep, tapi dong tukar tu nama Parliamentary Sabah to cut orang asing Sabah. Sabah Foreigners Card. Ini lagi masalah nih. Boleh Politik. roll kah? Sabah Foreigners Card. Dia tukar tu nama Original saja. ideas kah? You know why I said exactly the same? Because Gapari sendiri cakap to replace these three documents, the number of them is 136055 juga. Dan saya rasa dia juga yang against ni PSS Yes, dulu kan. during the Kimanis by election. Ya. Dia yang The against. Black Sunday ke apa kah? Ya, Black Sunday. Tapi Ini yang menyebabkan saya tidak percaya dengan politician sudah. betul. Bukan all lah. Ini bukan semua lah. Most Jangan of potong. them lah. So you know already kan pas mana saya tadi itu? Ya. I'm13 burung-burung sijil banci passport holders sudah 7,000, 4,000. 4,000 kau buang itu 136, ada lagi 200-300,000. Siapa itu? Di mana sudah? Ada IM13 punya orang dapat PR sudah. Siapa yang kasih? Sini ada cerita
kalau kau IM13 holders, after 15-16 years, Boleh memohon. tidak. You can apply for permit masuk. Okay. Entry permit. Because every foreigners, Sarawakian, Semenanjung, masuk Sabah, mau ada entry permit. Kalau kau masuk illegally, kau tiada entry permit. So IM13 holders, after 16 years, 15 years, they can apply for entry permit. So once you have entry permit, you can apply for your PR. Begitu, Pak. How many PR sudah issued? 17,000, 2006. Lepas tu saya tak tahu. Semua ada dalam buku saya. Saya tulis apa saya tahu saja. PR. So you're bringing up all these numbers to help us see the, what do you call this, irregularities Yeah. in the. It does not reflect the real situation on the ground lah. Ya. So lepas ini begitu-begitu PR, we're living as the big chunk of really betul-betul tiada dokumen punya orang. The real PTI. Berapa ramai? Who knows? Who knows? Kita punya statistik department tu 1.1 million foreigners for habis-habis kuat 150, 200 without documents. To me today at least 2 million. You feel you, yeah. Kau tahu kenapa saya cakap begitu? 20 years ago already orang cakap ada 1 million. Burung-burung begitu ramai sudah 45, 50 years ago. Jom tiada anak, tiada cucu lah. Yalah. Tandua, Tandu. 2013, because of that incident, they froze the mau sambung kamu punya dokumen tu, dia frozen, dia sambung IM13, burung-burung semua itu kena frozen. So they become stateless juga. Tiada dokumen sudah. So the big chunk of undocumented include the stateless people yang betul-betul tiada dokumen. Yang betul-betul awal-awal tiada dokumen, dia punya anak-anak tiada dokumen, tapi dia born here, they become stateless. So these stateless ada dua jenis. Satu betul-betul orang asing punya anak-anak, satu orang kita punya anak-anak. Yeah, stateless. Kenapa kita punya orang stateless? Pendalaman banyak orang kahwin, tiada sijil kahwin. Yeah. Kawin kampung je. Kahwin kampung. And then there's also another situation yang kawin campur. Tiada sijil. Ada sijil kahwin, anak tidak surat beranak. Bukan saja pendalaman. Sebelah East Coast, bajau laut. Si gypsy. Bajau laut. We call them bajau laut. Not other name. Okay. Diorang pun begitu juga. Tapi dia citizen of Sabah. So dia stateless. That's why Richard Melanjun dulu, Tun ini sekarang, dia set up this mobile magistrate court kan enggak? Tolong diorang apply for birth certificate, late registration of birth. Begitu ini. Itu nanti saya come back to late registration of birth lagi. So buat tolong ini orang. Stateless. Orang Sabah kawin orang asing yang tidak dokumen apa macam. Kalau orang Sabah punya perempuan kawin orang asing tidak dokumen, anak dia automatic citizen. By law, dia citizen by operation of law, anak mama. Kalau mama citizen. Tapi kalau bapa citizen, mama bukan, Itu yang. itu susah. Okay. Habis Ini yang banyak stateless. mau ikut mama. Oh, selama ini saya ingat bapa yang dia ikut. Tidak, ikut mama. Kau pikir orang lelaki saya strong lah. Perempuan very strong nih. Selama ini saya ingat bapa yang dia ikut tuh. Tapi kalau kau outside Malaysia sebenarnya citizen jangan sudah amen the law lah. Jangan cerita itu. Dua-dua pun boleh lah. Iya, dua-dua boleh. Anyway, kalau kau one of them is citizen, the other one is non-document. Apa macam kau pergi ada sijil kahwin, dia tidak dokumen, itu yang tidak dapat ada sijil. Dia punya anak stateless. Itu pun kita mau tolong dia orang supaya dia pergi school lah.
Itu status. Yeah. PTI itulah. Itu I come back secara to late registration of birth. Kenapa kau tidak tanya Pak? Burung-burung begitu ramai 1988 325,000 2016 kalau tinggal 40,000 saja. Yang tidak anak-anak lagi cucu-cucu. Di sana IM13 punya orang sama burung-burung punya orang ramai dapat projek IC Pak. time tu. Terlalu kurang. 100,000 lah tuh kira kalau gitu. Projek IC dulu punya IC lama biru yang plastik card Karena punya laminate tuh. laminated. Mungkin kau tidak lah. Saya ada. Saya pernah. Sempat. Tahun apa kau lahir? 86. Saya 86. Ya, sempat. Yang ada gambar kena masuk dalam Kau lahir tahun apa? 86. 86. Kau 12 umur berapa? Tahun 1996. 96. 12 tahun? Kau tidak dapat tidak all IC number. 1998. Kau tidak all IC number. Bukan IC nama. kau ini Yang style. kau Yang style kau ya, yang mana laminate boleh? tuh. Kami ingat maksud dokter yang IC kena laminate tuh, Yang kami before the sempat. mic cut. Itu bunga raya. Bunga raya. Ini yang dokter cakap yang ada H depannya tuh kan. Dadi kita lah, bapak kita. Kami parentsnya tanya. Kau mau 12 umur, apply IC. Kalau itu musim belum 1990, kau boleh ada. Habis 1990, dia amended, they repeal the registration punya itu regulation by a new regulation 1990 punya regulation, whereby you use 12 digit punya number with Yang ada tahun. tengah-tengah 12. So ini projek IC sebelum 85 sudah ada. 1990 baru itu new regulation. So before 1990 punya IC semua pakai sijil akuan. Yang saya cakap tu. Hasna Ibrahim sign buta-buta tu. Itu sijil akuan lah. Kalau sudah ada new regulation, itu new regulation bilang tidak boleh pakai sijil akuan. Walaupun Mesti surat beranak. 1 or 2 years before that sudah cakap tidak boleh pakai sijil akuan sudah bah. Kau mesti mau ada surat beranak. So begitu ramai itu orang tidak ada surat beranak, tidak boleh pakai sijil akuan. Walaupun after 1990 dong backdate lagi ada orang backdate so that dong dapat IC dulu lah. Tapi majority mau ada late birth registration of birth, late registration. Kau tahu berapa ramai kan late registration? 100,000 juga. Hah? 100,000 kan? 100,000? Ya. RCI cakap 1992 by 1992 Cek balik. tak payah. Ada 300,000. Yang tidak birth set. Bukan, sudah apply late birth registration. registration. Late registration of birth. Itu 1992. In 2006 ada announce di parlimen the number of late registration of birth. Kau tahu berapa? Kau guess lagi. Berapa? 740,000. Kenapa mata aku besar-besar? What a significant, 740,000. what a significant increase. 40K. Gila. Cakap lagi di parlimen, about 540,000 of them born before 1972. Itu siapa punya kerja? Hah? Semua salah. Joke lang. Hah? M. The big capital M ba? Alamak. McDonald's. Yalah 300 lah nambah saya cakap. Ya. Ya. Betul saya tidak cakap salah. So begitu ramai late registration. How many of them dapat blue IC from that late registration? Berapa? Yang kad lama tu, yang H tu
itu H sijil akuan. Ada pun banyakkan pakai sijil akuan, ada pun pakai late registration punya birth. The old IC with H ada 120,000 issued, 120,000. Jong punya nombor IC nombor Yang ada H. saya pun ada H, tapi saya bukan itu. Jong ada taruh senaraikan the number of IC, the number IC reserved for them. Ada dalam RCI itu. Wow. H028 sampai H038, H048 sampai H0576. Almost 200,000 numbers. Tapi IC yang issued 120 saja. Okey itu pakai sijil akuan banyakkan. All IC card. Using late registration of birth yang dapat kita punya blue IC kerana bukan semua, sikit saya dapat blue IC yang lama, banyakkan dapat blue IC my card. Bukan my card, bunga raya. Bunga Raya. Tahu berapa ramai ya? Dapat kita punya blue IC pakai ini late registration of birth. Almost 140,000. Loopholes yang banyak. 140,000. They are considered citizen by operation of law. Tak payah apply for naturalization. Gila. Ketara betul dia dokter kan, he likes to play with numbers. Because to tell you the gravity of it. Yeah. Okay. According kita punya Birth and Deaths Ordinance North Borneo, 1952 punya ordinance, sampai boleh pakai ini hari, dia cakap, kau sudah dapat itu late registration of birth punya certificate, tidak boleh pakai in any court of law. Unless been verified by a magistrate court with a second chop set verified by magistrate court. Kena tanya di RCI, ada melalui magistrate court ke tiada? Director bilang tiada. It's through my heart je. Tiada. Itulah Tun Richard Melanjun kita punya mobile court 2009. Pergi tolong-tolong ini orang semua. Apa lagi mau tanya? Okay, so like I said, I was going to go segue into, because we've been hearing a lot of numbers. I want to get to the heart of it, to the soul of it. Why are you as a Sabahan Chinese? I'm not Chinese, I'm Sino. Sino ada san? Sino na salah. Sino Dusun. Sino dusun na. Sama lah kita to. So why are you as a Sabahan? You're so invested. A lot of your work, right, is focused on bringing light into the anti-PTI punya sentiment. 1994, I was a candidate, as I told her, Simbulan state election. Under BN ticket. BN. BN bukan coalition ka? Apa parti di bawah ada? LDP. LDP. Oh, was that Chong Kak? Yes. Simbulan candidate. Besok buang undi, ini hari orang kasih saya 500 pengundi antuk punya slip. Pengundi hantu ni lagi. It exists, guys. It's all been exposed in the RCI. Siapa ni pengundi hantu? Siapa yang jadi pengundi hantu? Pengundi antuk is someone is not qualified to be in the registrar electoral roll. So if orang asing not qualified tapi saya kasih kau project IC punya nombor, kau dapat IC. Kopi mengundi. Using the IC punya nama walaupun kau nama ABC tapi IC bilang kau XYZ, kau bilang saya nama XYZ. Itu IC saya. Tapi number tu macam mana? Ngam-ngam punya number. Could be ada orang yang sudah meninggal kali. Tidak. Begitu. Atau orang Dia sudah senaraikan apa project IC punya nombor. Yang tidak Tadi dipakai saya oleh cakap yang kau. real punya orang. Saya sudah cakap 200H028. Kau ada ke ini buku? Itu saya ada. Oh, kau ada? Ya, ada kau bagi saya. Ada kena sign lagi. Oh, okay. So, ada. Itulah
Diorang Tapi tidak baca. IC genuine. Okay. Kalau tiada IC punya orang, dia kasih itu temporary IC receipt. Kau tahu apa itu temporary IC receipt? Bila kau IC yang tiada hilang. IC hilang, kau pergi lapor polis. Oh, ya. Bila kau punya IC rusak, kau pergi lapor polis, dia kasih kau ini temporary. Yes. Dengan ini temporary receipt, ada nama, ada nombor IC, kau pergi uang undi. Tapi saya mau clear lah, itu number IC yang dia pakai itu. Memang banyak yang free number kah yang tidak Nah, orang nama pakai. tanpa. Nah, ini IC senaraikan untuk projek IC. Ini di RCA cakap Maksudnya ini number adalah bila kau pakai macam number kereta lah. Kau tidak boleh kasih double kan? Tidak boleh. Number. So ini number ini ibarat number kereta yang sudah dilupuskan. Begitu kan? Tidak, bukan lupus. Tiada orang pernah pegang punya. Dia baru Dia Memang reserve. tiada orang. Tiada orang. Tiada orang punya dia reserve. Dia kasih for- reserve. Reserve kasih itu orang untuk mengundi untuk hantu. projek IC punya orang. Ya sebab kalau cakap pengundi hantu ada lagi yang di KL pun ada pengundi hantu orang Bangladesh macam tu Pak. Itu lain itu. Itu macam mana? Itu saya tidak tahu di sana. Di sini punya pengundi hantu inilah. Inilah so pengundi hantu ni kira limited lah kan? What do you mean by limited? Sebab the number yang reserve is limited. Sebab Is there outside of that orang pakai sudah. Tidak. Di Sabah punya pengundi hantu means you are non-citizen tapi given kita punya IC lah. Orang lain punya IC. Tidak. Tiada orang pegang tu IC. They make up the numbers. Kan? Kau apply IC kau kan, kau apply saya kasih satu nombor, kau punya lah. Jadi kau pakai itu late registration birth certificate, kau apply pakai itu late registration, saya kasih kau satu IC. Oh, new number lah kira. Memang new, tiada orang pakai punya. Dan dulu sejil akuan, kau apply saya kasih kau satu nombor according to the number reserved for you people. Ya. Ya itu sih yang saya mau tahu lah sebab saya ingat number yang dipakai IC itu orang lain punya yang sudah bukan. meninggal kah? Tiada. So fresh number Ya. lah. So because of 1964, saya rejected itu, saya kalah 200 lebih undi. Kalau saya terima saya menang itu kan. Oh, you rejected the pengundi Ya, hantu. ya. Wow. Kalau saya accepted, saya tidak bikin buku sudah. Punya true pejuang. Tidak. Saya kasih tahu bini saya. Kalau saya accepted, saya menang itu orang cari-cari saya susah, saya mau limpas saya punya daily life. Pak. Terus saya pikir, saya mau cari, kenapa Pak ada pengundi hantu? Pak? Oh, that Itulah time, saya punya research started 1994. so that triggered your curiosity. Apa macam dapat itu pengundi hantu? Apa macam dong jadi pengundi hantu? Itu 1994. Bila sampai 1999, saya lompat sudah kan. Habis sambung, saya terus cakap. Saya keluar dari PBS, saya masuk balik PBS. Saya LDP 1994 kan. 1999 saya di PBS balik. Karena dia masuk BN, dia keluar BN 1994. Nanti saya pulang balik tu 1994. Saya sambung 1999 kerana berkaitan penghuni hantu. 1999 saya di PBS tanding sebagai calon di Likas. Yong Tek Lee di Likas, dia sudah bekas ketua menteri tu musim. Dia menang saya berarti 3,000 ke 5,000 undi. Dia menang saya lah. Ada Haris Sari pun nampak. Saya kalah begitu banyak ribu. Saya pergi 5 election petition. Saya bilang, ini Likas konstitusi ramai pengundi hantu. Saya bilang. Itu Sebab kau sendiri pun pernah experience. saya jumpa, pernah nampak, saya kau tengok itu temporary IC receipt ada. Saya pergilah file ini election petition. Saya buktikan. Itu kau tengok. Memang wujud dong kan? Memang wujud. You won? Saya menang. Saya buktikan I won. So, By saya tu- election. Yeah, by election as I told him before you arrive, dia tak boleh appeal Pak. Itu dulu punya law. Election petition tak boleh appeal. Dia appeal, itu court bilang, okay, I let you appeal lah. So, you said you want to appeal, I allowed you lah. By election, dia boleh ikut lah. Habis dia sudah boleh appeal the sentence been state lah. Dia masih ikut. Saya kalah lagi, saya appeal lagi. Tapi sebelum
keputusan the second appeal, dia punya High Court bicara, bilang kau betul-betul tidak boleh appeal. Kau tidak boleh. Atas alasan you appeal before. Yeah, the law say you are not allowed to appeal. So because of that, the second petition terus begitu saya tiada lah. Itu mesti lepas 3 tahun sudah tidak boleh by election lagi. Within 3 years kau boleh ada by election pak. So saya buktikan itu. Itu saya continue buat research itulah. Kemudian ada burung-burung sijil banci itu semua dari RCI. Begitu ini. Back to 1994. The most crucial year of Sabah political history. 1994. 1995, 1985, 1986. 1986 masuk BN. Tapi dia teruskan dengan projek IC. Bukankah? Dia pikir saya masuk BN kau tidak buat lagi lah. Si PBS ni. PBS masuk BN, kita good relationship masih sama-sama kau sudah kawan. Sama federal. Kenapa kamu buat lagi ini? Dia buat. Diorang tahu sudah ini. PBS pun tahu. Yong Teck Lee pun tahu. Yong Teck Lee is Deputy Chief Minister 1992. Yong Teck Lee, kenapa saya bilang dia tahu ini hal sebelum 1994? Election petition saya cakap, kalau Yong Teck Lee respondent to this petition, 1992 kalau di KL punya China Hall apa itu Diwan China lah, ada satu ceramah kau kasih tahu itu crowd, ada 500,000 orang asing di Sabah sudah ramai dapat IC ikut political party. So he knows already. Itu 1992. Bulan 11 lagi. Saya ingat lagi apa tertulis. Maksudnya dia tahu. So, when 1994 election, awal bulan 1994, just before, after dissolution, dia kurang dari PBS. Dia tubuhkan SAPP. Dia berdiri di Likas. Karena dia tahu ramai orang asing. Mengundi. Yang pengundi antuk bah. Dia sudah tahu ini. So, itu musim juga 1994 PBS masih menang. In spite of KL punya interference, tambah orang pengundi projek IC jadi voters. In spite of that, PBS masih menang. Tapi KL tidak puas hati. 1994 apa dong buat? Dong beli OIB. Siapa director operation itu mesin di BN punya director operation? Anwar Ibrahim, Deputy Prime Minister. Beli-beli terus kalah, dia jatuh PBS. Jatuh PBS kena beli. Berapa orang kena beli time tu? PBS? Rajim Okim satu, first one. Itu Radin Rubin Balang lah. Rubin Balang. And then funny thing the 6 nominated assemblymen, 5 pun kena beli. Ini kena beli memang terang-terangan lah kena beli, maksudnya kena bagi duit kah ataupun? Yes, saya ada tulis buku saya kena at least 3 million saya bilang cash. Kenapa saya berani tulis? Kau ada baca? Ada sikit. Itu duit 3 million. Terang-terang. Terang-terang. Under solution. Jadi SPRM time tu macam mana dia bertugas? Kau pergi SPRM mau lawan kerajaan pusat kah? Ya bang. 5 of the 6 3 million 5 of the 6 nominated assembly mau kena beli. Then the number 6, nama dia the late Chong Ket Hwa, Edmund Chong. Sayang dia meninggal motorbike accident when he was MP Sandakan. Yes. Batu Sapi kau tahu kan? Yes. Dia is one of the 6 nominated assemblymen. Dia mau kena beli, dia tak mau. 3 million cash, saya nampak tu duit. Nama dia ada lagi. Wah, cowboy juga dulu Saya siapa cowboy? Saya nggak dia. Saya macam saya boleh tahu. Dulu betul-betul yang cash. 500
satu rambal punya. Ini orang dalam saya tahu nih kan. Ya, tapi saya kenal macam saya tahu, nampak. Pakai RM500 6 ikat. Wah. Bro. Satu ikat $500,000. Because you were already in the Kau party. tahu apa macam saya tahu? Kamu mau tahu? Oh. Udah mau tahu kan ini? Ya. Come on. Eksklusif info nih. Ini betul sebenarnya. Itu orang kalau mau nafi lah. Saya surgeon kan, general surgeon. Appendix ke apapun kan. Dulu tiada orthopedic surgeon, orang patah tulang pun saya kasih lurus juga lah. General, betul-betul general surgeon. Selepas election, musim beli-beli itu YB. Ini satu kawang punya assemblyman, Osu Sukam. Dia kemudian jadi ketua menteri juga. Dia sakit parut, tinggal bukan Hyatt Hotel. Apa itu hotel? Tanjung Aru Beach Hotel gitu. Ya. Dia pikir ada appendix kan. Dia panggil saya lah. Kami dulu sahabat college student lah, schoolmate kan. Dia tahu saya surgeon. Pergi cek lah. Dia baring di cutting sono. Saya di sebelah di sini kiri lah. Saya tanya question him. And then I have to examine him kan. Kami examine patient from the right hand side. Habis kami pakai right hand kan gitu. So we go to the patient right hand side, examine lah. Saya tarik saya punya bangku. Saya duduk, kasih masuk kasut saya di bawah itu katil. Saya tertandang something very very hard bah. Sampai saya kaki sakit bah. Saya tarik itu apa barang saya tandang? Duit bah. 6 ikat. Oh, di rumah dia. Hotel. Di hotel dia. Saya ingatkan pergi klinik apa. Tulis nama dia lagi. Congket wah. Saya ambil satu. 6 ikat. Ayah, saya bilang. Ini saya punya consultation fees ini. Itulah saya berani tulis so. Bro. Yeah. This is my word against his word lah. But I always say, no one can deny us our own truth and experience. Oh. Ini memang eksklusif lah. Anwar Ibrahim was the Gila. director of operation. He knows he knows about all this buying thing. He's from the same cloth, bah. He's talking about Project IC. Dia pun Anwar Ibrahim also one of the witnesses. Karena tanya bah, itu mungkin kalau deputy prime minister, all these length ada finance minister. Kau tahu kah tidak tahu? Adakah pernah Project IC bincang di kabinet? No, it's never discussed in cabinet. No, I never known about this. Pura-pura tidak tahu. Tell me lah, Project IC lah. 1995 sampai the year 2000 altogether 94 people arrested related to Project IC lah. 94 termasuk 24 JPN orang. All over Malaysia ada tu news, dong kena tangkap ISA kerana ini bah. Dia tidak tahu. Parlimen sudah hantam Project IC bah, PBS punya MP itu mesti hantam. Are you going to tell me dia tidak tahu? Oh. Kau ingat saya bodoh kah? Dia bilang kalau sama. Itu big elephant di bilik, kau cakap big elephant kan? Di big elephant di bilik kabinet kau tidak tahu. Ya. Kau nampak tu tikus saja. Pura-pura tidak nampak kau dah lah. You know what I mean? Ano? Ayah. Politician. Dia lagi sekarang This is all Perdana because Menteri. Malaya agenda mau kontrol kita. Okay, let's talk about that. Ya. Betulkah agenda itu ataupun betulkah itu purposely diorang membuat ataupun atas dasar mau selamatkan Malaysia, mau kesatuan Malaysia? What do you think? Ngam juga kau cakap ini. Ngam ini mesti cerita 40% punya duit. Ya. Kan? Kita tubuhkan Malaysia pasal apa? Safety? Kita tubuh, bukan kita join. Okay, kita tubuh. Mulai-mulai ini Malaya mau sama Singapura. Bukan, mulai-mulai Singapura mau sama Malaya. Malaya tidak mau Singapura. Okay. Diorang mau ada Sabah, Sarawak, Brunei. Termasuk Brunei ikut. Baru saya boleh terima kau Singapura, dia bilang. Diorang mau tengok nampak kita punya natural resources. Brunei kecil-kecil, tadi dia banyak minyak. Masa itu diorang tahu sudah? Awal sudah Shell, sudah Brunei. British sudah tahu lah dari awal lah. Dia mau Sabah, Sarawak, kita banyak timber. Ada juga
exploration of oil. Sarawak sudah dapat, sudah minyak, dong explore sudah, Shell, Sabah started sudah, British North Money. Dong tahu kita punya natural resources. Balak saja lulu. Dong bukan mau kita dong mau kita punya natural resources, bukan mau kasih maju kita. Sampai ini sekarang boleh nampak apa saya cakap. Yep. Apa dong punya minat dulu ngam. Dong kita punya natural resources. Kasih bangunkan dong punya orang. Cakaplah kita punya hasil dari Sabah. Punya cukai-cukai, oil, gas, palm oil. 40% is hundred of billions lah. Itu duit kenapa tidak kasih balik kita? Coba rumus. Dong ambil, kasih bangunkan dia punya orang. Dong buat apa? Dong buat Putrajaya. 34 billion to build for Putrajaya. Twin Tower 6 billion. Second Penang Bridge 5 billion. North-South Highway itu berapa billion. Berapa university? University berapa? I cannot count no. Yep. Berapa billion. Cantik-cantik hospital. Duit dari mana? Dong pegang duit kita tidak kasih balik. BN sekarang kasih bagus Sabah. Sayang Sabah dia bilang. Sayang Sabah. Bikin balik Ada lagi. Sabah. Harapan Sabah. Harapan orang Sabah, haus. Dia bukan orang, dia bilang orang. Pandai-pandai terus haus. Itulah dia mau kita punya natural resources kasih baik dong punya tempat. Kita ini sekarang Very ada obvious kelapa lah sawit. Kita boleh buat kita punya kilang bikin minyak masak. Dong tidak mau dong pergi KL supaya dong punya orang ada employment, ada apa itu yang kickback related industri kan, bikin botol lah, bikin accounting lah, apalah semua ada bah, bukan bikin minyak masak saja. Kenapa kita ada minyak begitu rich in palm oil punya itu kita boleh bikin bah, bukan enggak? This one example bah. Yeah. So dong semua mau di sana. Itulah health, kesihatan Sabah. Tanggung jawab federal sama state is concurrent list. Kau tahu concurrent kan? Kami Sabah jaga public health. Kamu jaga hospital. Kau bikin hospital, kau bayar gaji dokter semua. Infrastructure. Yeah. Public health kami mau infrastructure, klinik kau bikin lah. Tapi kami mau jaga how to tell the public people how to jaga kesihatan, prevent heart pressure, prevent kencing manis. Public health lah. Infectious diseases. Kau buat satu klinik kampung, kesihatan di kampung. Itu alun-alun, lalu cakap alun-alun. Jalan raya ada dua jenis, Pak. Satu federal road. I like it. Satu state road. Federal road, Pen Borneo begitu, federal tanggung jawab. State road, Sabah punya tanggung jawab. Kau bikin satu kesihatan klinik rural, kesihatan di sana ulu-ulu, pakai apa jalan raya pergi? State. Kami mau tu duit kasih bagus tu jalan raya state punya pergi tu hospital. The access to health. Tidak bagi. Access to the health care. Yes, access. Ataupun kau pergi school pun, pergi ulu-ulu punya school. Access to the school. Kau kasih begitu jalan raya buruk-buruk. Kami mau bikin jabatan kasih budak pergi sana. Kami mau duit, Kau tidak kasih balik duit kami apa macam kami mau develop. Itu one or two examples saja. Okay. We are macam we're talking about the federal government, Malayan government hold on Sabah punya government sudah. Shall I drive us back into this anti-PTI sentiment? Okay. Because I think it's very important for people to understand why we need to talk about, why we need to set the record straight when it comes to misunderstanding about Tengok PTI. Ini anti-PTI sentiment. Dulu orang pakai ini mau menang to vote. Usually is the opposition attack the incumbent. Habis saya opposition, saya mau ambil banyak vote supaya saya boleh ubah ini government saya jadi kerajaan kan. Saya attack kau. So kerajaan sokong ambil tu PTI.
Ini PTI, Project IC, all from KL federal government. So opposition Sabah mau kasih sadar kita punya orang supaya kita kasih tahu kita punya voters jangan undi dia orang. Ya. Tapi in spite of that, dong masih menang. Karena apa? Dong tambah lagi itu IC. 1994 sudah cakap dong. 1994. Dorong opposition. 1994. 1994 Sabah government is PBS. Sabah PBS punya opposition BN. BN tambah itu Project IC. In spite of that, dong tidak boleh menang. But after 1999 punya election, PBS sudah opposition lah, dia bukan kerajaan sudah after 1994. So 1999 punya election, PBS and opposition pakai ni PTI Project IC hantam BN. Tapi dia dapat menang. Kenapa? Pengundi terlampau banyak sudah. Bukan lagi itu. 1999 ini federal kurang ajar bah. Dia buang SUK sama Langkum punya state constituency. Dia engineer ni Dua kawasan dia tinggal satu. Ya. Tambah kita 48 kan. Kalau dia buang satu di sini, dia tambah satu di East Coast. Ya. Yang confirm Dia punya orang. Dia buang lagi SUK. Dua tempat kena buang. Dia tambah dua di sana. Pandai. Pandai kan KL? Satu. Dua itu mesin Project IC punya orang. Jangan yang bikin. Itulah PBS dia dapat menang 1999. Itulah saya ada election petition buktikan itu pengundian itu. Demographic engineering. Ya. PBS masuk balik BN. 2002 January. Nah, tidak ada orang mau hantam Project IC? Ada. Siapa? Dr. Chong. Ada. Sebelum dong balik BN, PBS punya parlimen, MP di parlimen hantam lah. Selepas PBS masuk BN, ada orang hantam di BN di parlimen, PKR sama DAP. After 2002. Iya kan, patutlah kita support orang dulu. Itulah saya pun pergi PKR. Iya. Saya di PBS. Bila PBS masuk BN, saya kasih tahu Pairin. Apa macam saya punya project IC, project Mahathir. Diam-diam sudah. Did you know why they joined Benton? Because a lot of people were mad. Ini memang, I don't know what's the reason lah. Saya pun tidak tahu. Mungkin karena tekan ke apakah. I don't know the real reason. But bila dia balik BN 2002, saya kekal saya dalam PBS, saya masih lagi cerita pasal PTI sampai saya kena halau kural, Pak. Faham? You do not align with the sentiments of the party. Okay. So PBS tidak lagi cakap PTI, Project IC. Itulah PKR. Saya pergi PKR sama DAP. Faham? Pandai dorang ah? Jom hantam, jom mau menang kan. Ambil hati orang Sabah kan. Ya, tapi itu time kita makan juga lah cakapnya. Makan. Saya makan juga lah. Umpan kena makan umpan juga. Iya. So, bila sampai 2013 punya general election, sebelum Pak Sudu orang hantam mau RCI. Bila kurang RCI, Sabah, terus ada general election, tiap berapa hantam sudah, tu habis ada RCI kan enggak? 2013. 2018 is the first time dong tidak sentuh PTI or Project IC. You know why? Ini DAP pun kurang ajar, Pak. 2013 election RCI ada report kurang 2015 kurang itu RCI report. 4 days after RCI report korang limkit yang cari saya datang dari KL. Bagus kau buat satu. I form a committee. You do a report on the RCI report. Dia bilang. I want to take this up to the parliament. Dia bilang. Mobil hati lah tu. Saya bilang no need to form committee. Saya sendiri buat kesukaan. Within a month saya kasih dia to report. Take it to parliament. Kata apa dia kasih tahu saya? 2003, 4, 5, early 2006. I think I let my Sabah DAP punya chairman take it to the parliament lah. How about you? No. There's one more important, more serious than this though. Kata apa?
1 1 MDB. MDB. So kita punya ini so important to us is not as important as 1 1 MDB. MDB. Tidak, sudah. Itulah 2018 punya election 1 MDB kan? Ya, ya. Saya boleh rasa yang semua politics pilihan raya ini just was on sentiment, was on apa current issue yang dia mau tunggang kan. Ya, man. Damn. Tapi 2018 menanglah dorang. Itulah dia punya Menang 1 besar. MDB pasal 1 tu. MDB lah, pasal tu. Okey, lepas itu GE13 betul kan? Ya. itu. So bila Antara lagi ni permainan anti PTI sentiment kena hidupkan balik. Warisan. Pas sementara Sabah. Ya. Pas sementara Sabah terus hidup balik ini. Hidup balik. Ini PTI ini hal. Itu mesti dong tidak cerita projek IC, dong cerita PTI sudah. Itu sentimen dia berubah sudah, bukan sudah pasal Project IC, pasal PTI PTI. menguasai Sabah sudah. Itu tidak Pak. Dulu kita hantam tuh parti, kita mau menang kan. Ini sekarang lain lagi, is personalized attack, personalized slander, fitnah kan. Apa macam personalized slander. Safi Abdal pilak, Safi Abdal PTI. Tawi-tawi. warisan parti PTI. Ini sekarang social media hantam dia bukan personal loh. Betul? Ya. Pasal apa? Jom mau menang pilihan raya is one. Number two, jom takut dia. KL takut betul dia. So, KL takut dia. apa tidak? Tell me, I don't know the answer. Siapa mau attack him personally, Pak? Is it from GRS or atau from KL? Dioranglah bergabung. Kau bilang dia pilak. Tell me, who is Mat Salleh? Pilak. Suluk. Suluk. Our friend don't know about Mat Salleh. Bukan orang putih Mat Salleh. Mat Salleh is a Suluk. He walked by foot lah, from Ranau to Kining Tambunan. At the end of 1890s, almost 19 lah. Dia bawa orang dusun. Dia bawa orang dusun. Dia jadi leader, Suluk jadi leader. Bawa orang dusun pergi Tambunan lawan orang putih. Freedom fighter. Dia kena timbak mati kubur di Tambunan lah kan. Tapi Ranau, to honor him as a freedom fighter, they name a SMK Mat Salleh. Nah, itu pilak kan? Apa ini? Itulah, saya pikir lah. Dulu Mat Salleh Suluk bawa orang dusun lawan orang putih. Ini kali Safi Abdal bawa orang dusun lawan KL lah kan? Ada dua soalan saya sebelum saya lupa. Yang diorang first, yang diorang tuduh warisan kalau menang PTI akan dapat IC. Apa jalan dia sebenarnya? Diorang Apa bilang, jalan? and I hear this so many times. Yes. Konon-konon time warisan jadi government tuh, dia bawa orang dia saja. Dia bawa orang dia saja untuk head all the important departments. Itu saya tidak tahu. We are talking about PTI. Dia tuduh dia mau buat IC, kasih orang IC. Siapa ada kuasa kurang IC? KDN. Bukan Federal. state government. Yeah. So to start with sudah salah, bukankah? Tapi Kota Menteri tidak ada kuasa untuk Tiada. endorse ke. Tiada. Tidak loophole Apa loophole? belakang bilik, belakang tabir. Tiada. Apa loophole? Mana tahu pengarah JPN sama Oke, CM kamu boleh. kurang dokumen dia lahir sini surat beranak. Semua ada tu dokumen. Mana ada? Kau ada kah? Apa tahu saya mau loophole? Loophole macam itu Football Association. Gula-gula kan dokter? Iya, macam tu lah. Macam tu. Ya. Thank you for the idea. No, thank you. Macam mana kalau macam tu? Ini pun Football Association, dia bilang fakely naturalized, tu kan dia. Kalau betul naturalized, dia pakai birth certificate from outside Malaysia lah, you apply, you naturalized lah, bukan kah? Kau sudah born in the country, why should you be naturalized?
Itulah saya tahu ni lawyer tahu kah what's the meaning of naturalization lah. You see, to become a citizen, there's one citizenship by operation of law. The another one is by naturalization. The third one is by registration. Begitu ini. So memang tidak mungkin Ketua Menteri ada Tiada langsung tiada. zero. Ada orang cakap bila dia jadi kerajaan 2018, banyak kampung-kampung setinggal kena bakar lah. Kena bakar, Terus lepas tu ada JPN pergi begitu-begitu. Siapa bakar tu rumah? Tahu? Position. Opposition to whom? To Warisan. warisan. Kau warisan yang Which bakar mean- supaya dia boleh bagi. So, kalau saya warisan, saya jadi government, tiba-tiba banyak sentingan kebakar dalam 1 week, 2, 3 tempat. Are you going to say warisan government pergi bakar? Itu dia punya konspirasi teori lah. Conspiracy theory. Tapi dia bilang bukan. Dia bilang opposition to warisan. Kenapa kau cakap begitu? Diorang mau kasih mengapi-apikan supaya tidak kata lah orang yang concrete masih Agent lagi. provokator. Utak kau saya salut, pandai kau pikir begitu. Jadi Itu apa teori saja lah, teori saja lah. Teori. Nothing is confirmed, but ya teori lah. But I dengar. I tidak berani tulis, I tidak boleh cakap. I dengar saja. Hearsay saja lah. Yeah, As you said, right. By Teori lah, we piece theory. the puzzle together. Somebody want to kasih jahat warisan, buat begitu. Tapi Kok dokter yang tadi kita cakap pasal Salinan Rakyat 1986 tuh? Siapa yang itu pergi lukis tuh salib? dia orang sendiri orang untuk sendiri. provokan. Orang sendiri. Ini sudah Agent agent provocator provocator ya. Agent provocator. Itulah. Oke. So confirm KM pun berbaris di JPN untuk urus IC dia kalau hilang. CM tidak hak. If it's up to you, what do you think can be the solution to this? Solution to what? There's so many things. Inilah ini Satu, solution to kesalahpahaman terhadap ini NTP. solution to the 3 documents dulu, senang batur. IM13 belum banci. PSS lah. Dulu PSS kau pakai nama apapun tidak apalah. pemutihan. Kau tukar semua, kasih satu new card with digital punya information so that wherever you go kami tahu so that kau pun senang cari kerja kan, pergi anak pun boleh pergi school begitu. Itu senang satu. Itu senang, betul senang. Itu passport with permit tak payahlah kan. Undocumented, big chunk, how to settle that? Yang betul-betul citizen, dong tiada certificate, tiada dokumen, apa macam? Kalau betul tahu sudah, kau ada mobile card tolonglah. Tapi sebelum itu barang serasa, apa macam? Saya punya cadangan, first thing dong mau anak dia orang pergi school. Ya. Kasih dia orang satu identity card. Identity card bukan blue, dia banyak warna. Kasihlah satu green card. Kau warga negara Sabah tapi tiada identity, kau state that saya kasih kau satu green card dulu while you are doing all the paperwork to get your document betul-betul. Saya boleh tulis di green card itu chip kan. Saya inilah still applying for what temporary get a green card. You can renew this every certain period lah, 1 year, 2 year, suka. So that the anak budak senang pergi school, pergi hospital. Itu satu. Kalau yang sudah tua punya, sudah tidak dapat pergi school, begitu juga kau buat. Kau kasih green card, tulislah kenapa dia Instagram pakai green card, dia siapa, so that dia tidak boleh kena tangkap polis, boleh pergi kerja. Ya. Yes. Bukankah? Tidak Human paling senang. dignity ba? Paling senang kasih balik. Tidak, saya cakap kita punya orang, Kasih balik citizen. Oh, oke, citizen dulu. Buat 2 jenis of stateless. Itu senangan, budak atau adult. Dong pergi school, dong pergi hospital, boleh cari kerja. Second type of stateless. Kau cakap tadi, orang yang betul-betul foreigners datang sini, kerana dong tiada dokumen, dong ada anak, ada cucu, tiada dokumen, apa macam. Surga dalam botol. Dong born in Sabah, kamu antar pulang pergi mana? Exactly. Itu antara netizen punya. Senang saya kasih balik saja. Kalau tidak dokumen kasih balik, mudah. Bodoh. Simple. Kalau 1-2 ribu senang.
Kan? Kalau 2 juta mau. Nggak lagi pun, you're right. Mau hantar dong balik di mana? Their life dong was bantang. here. Yeah. Belum tidak tanah sana. That's the biggest problem is the stateless people born of the illegal immigrants. That's our biggest headache. Itu yang lagi banyak sekarang daripada mula-mula kan. Satu orang saya susah mau kasih selesai ini. Saya mau ada satu tim mau bincang. Tapi yang betul-betul orang Sabah itu senang sikit. Bukan politician. Since you're saying it, get the politician involved. Bipartisan. Kau tahu bipartisan? Opposition in government. Semua datang duduk cerita. Ini isu kita di Sabah. Give us our idea. Tapi susah kamu identify yang betul-betul genuinely want to solve the issue. It's a very big problem, bukan senang mau isu. Itulah we need to be discussing a state assembly bipartisan agreement for our local stateless begitu, for the foreigners punya stateless begitu, for the stateless punya bapak mama apa macam kasih dokumen so that dia boleh cari kerja kerana kita mau ada workforce, labor force. Kita boleh juga karena begitu ramai dong punya anak yang boleh kerja, kita pun boleh atur kasih dokumen supaya dong boleh cari kerja pergi lain other part of Malaysia. Dorang pun mau need laborers begitu. Kita atur begitulah. Yeah. They're already here. Might as well empower them to become, Productive. Especially Yeah. education. Yeah. So itu the stateless dua jenis kita punya orang senang sikit atur. Itu outside-nya macam mau atur. Itu susah tu. So get discussing di one lah so that we can don't argue it and pakai election pakai retorik lagi hantam-hantam. Yeah. Tapi on paper macam nampak senang bang. Fine. Bagi identification, go. Fine, identification, go. Untuk trace. Apa yang Itu susah dia? obvious sebenarnya senang lah yang baru-baru masuk. Yang sudah lama-lama sini pun macam. Kalau macam contohnya paling worst case lah, tiada dokumen langsung. Kau umur 40 tahun sudah. Just Okay. bagi identification, saya jumpa kau di Pulau Gaya, Inanam Las. Pulau Gaya. Pulau Gaya lah. Pulau Gaya Las. Ini adalah lokasi paling first saya jumpa kau. So ini kau punya identification. Apa problemnya? Yang tiada dokumen. Kau tangkap kamu usil dia. Tidak. Bagi IC. Bagi ID. ID. Identification somehow. Ini sekarang dong sudah ada itu Gapari punya komiti kan to digitally register all the foreigners bukan saja ada IM13 burung-burung banci. Yang tiada ini dokumen punya orang, yang tiada dokumen kau pun register kau. Tapi dong ini register yang tiada dokumen yang sudah ada kerja. Oh. So far dong buat di plantation saja. Kau nampak newspaper, bukan enggak? Beberapa ribu lah. Berat. Keratus Tiada ramai 118,000 kau. Oke, 118 ribu. Dulu mulai-mulai dia cakap free of charge. Kemudian dia sendiri cakap kena charge. Dia pun sendiri cakap saya bingung kenapa dong mau charge. Mau ambil duit mana yang berang dapat. Udah. So itulah mau atur itu apa macam mau atur. You have the new government I hope it's Warisan can sit down and to categorize them properly. One section, how to deal with them. Kalau kau baca some political party bilang Sabah IC lagi. You mean why do you think Warisan is the government that can do this? Why not other political parties? Warisan given the chance about the Parliamentary Sabah, and then they dare to do it, and they said, I will go around the roadshow to explain to the people why we need to have this Parliamentary Sabah. Dong berani cakap begitu. Tapi yang saya nampak sini sekarang betul juga Jeffrey cakap, kami mau register dulu. Kalau kamu ingat dia punya statement, we have to register all of them first before we can plan a policy. Tapi at the rate you are doing it, kita semua sudah mati belum siap registration. Itu saya percaya. Tadi kau baru cakap 100 lebih. Itu pun yang
yang ada dokumen, yang tiada dokumen tapi sudah ada kerajaan. Berapa ramai lagi yang Sedang kau tiada bikin dokumen. berenak-renak sudah yang lain. Mau Tambah register lagi. Tidak 3 masuk tahun akal. baru 100 lebih ribu. Taruh dia 400 ribu lah, I think 300 something gitu. Tidak masuk 300 something or 100 something? 300 something. So kira-kira berapa baru habis? Saya sudah kira kalau ada 2 million 2 million dia bilang tadi itu. undocumented 60 lebih tahun mati kita semua. Yeah. 60,000. And like that shows how they not taking it seriously. There's no political will. There's no political will because I feel like maybe they leave it like that so that they will always have a orang bilang modal untuk bikin berkampanye in the next election. Bukan cari makan. Cari makan pun boleh. Cari makan. Oh iya banyak juga lah kita punya Yeah. pengetahuan Banyak baru problem tentang kan? ini. PTA, problem. banyak problem loh. Dan yang paling penting saya rasa kita faham details instead of kita asal PTI, asal Pantai Timur PTI, asal logat di aku PTI sudah. At least kita ada nih kefahaman yang even immigrant yang bukan dari original Sabah, bukan ada ramai yang bukan PTI juga. Sebab di orang ada dokumen, di orang ada kena banci burung-burung. So yang betul-betul PTI itu sebenarnya kita ramai yang tidak tahu. Tidak tahu status dia. Kalau saya cakap 2 million orang pun tidak percaya bahkan. Kau bilang East Coast PTI kan? Ya. Sini tiada. Saya pergi Pulau Gaya bulan dulu, 4 minggu dulu. Saya selalu pergi jalan KK siapa? KKIP, kau tahu? UMS punya sering saya. Numbak di laut, Ya. KKIP di darat. Kau pernah masuk ke sana? Numbak pernah. Numbak, itu KKIP. Next to Hospital UMS, Tidak. Kampung Saga. Tidak. Oh yang di bawah tuh Dun punya. Tidak, itu di laut lain tuh. nih. Oh. Di sana saya selalu pergi. Pulau Gaya, last month saya pergi. Saya jumpa one couple. Lelaki kerja di KK, bini dia jaga anak dia. Di pulau. 45 years old, 9 anak. 6 cucu. Cucu sudah. Semua tidak dokumen. Oh. Are you going to tell me polis tidak tahu? And then Lubuk. And then are you going to tell me that we are going to just overlook it as normal sudah Bani and kasih biar and tiada jalan penyelesaian? Tidak political will. Tiada political will. Mahal kali mau buat, Billion-billion kali belanja. Kalau kita ada duit 40% And mungkin itu boleh pun ya. even if that 40%, yes. Yeah. Kalau ada 40% boleh. and I think it's so important to let's bring this home once again sebab kita selalu kena cakap Sabah ni tidak maju-maju because our most core punya problem is tiada unity. Kenapa tiada unity? Sebab ini barang yang kena main supaya kita sentiasa terbelah bagi pasal ini barang. Jadi kamu yang di luar sana yang balik-balik anti-PTI, Kamu kena main nih. Kena ya. oleh politik. Kalau ya kan, yang macam kena kasih takut betul kalau kita if we have the political will to really resolve this, kan, to find a solution for this, apa yang kamu takut? Apa yang ditakuti? Boleh pakai lagi gitu sentimen yang nanti kita punya tanah diambil alih kena conquer oleh orang Macam asing. senang saja. Macam, can you help dismantle this school of thought, Kak Dokter? I went to Pinsangan about also last month. Dekat border sana. Apa Panggulaman nggak apa? Pagalungan. Panggulaman. Kami sini mana ada orang asing mau ambil tanah kami. Itu orang pakai itu drum semua jom ambil tanah kami. Which mean is the KL people. Yes. Big corporation taking their land. Bukan PTI. Bukan. How do you say that they're coming here to take our land? Itu yang orang dari KL ambil itu land. The end. Apa kesimpulan kita nih dokter? Ya. Saya punya umur ini, saya buat buku begitu. Saya terima kasih kamu jemput saya begitu supaya saya kasih tahu semua kita punya viewers.
Saya harap-harap kamu tahu ini facts. You know the facts so that you can solve. Excuse me. Kalau kau tidak tahu facts, kau tidak dapat solve. Kalau kau tidak tahu burung-burung bukan refugees, apa macam kau mau Iya, solve? betul. So saya punya message, kamu orang muda-muda, kamu masih muda, 30 lebih umur saja. 40 so, masih, doktor. masih muda. 40 Saya umur. 30 lebih nih. Kamu punya tugas jaga Sabah, selamatkan Sabah. Saya punya tugas kasih tahu kamu apa berlaku sudah. Kamu punya tugas, kamu cari jalan apa macam tolong selamatkan Sabah. Bolehkah? Boleh. Inilah misi kami nih. Itu sebenarnya message. Ya. Ya, ya. Dan misi podcast ini adalah untuk empower dengan pengetahuan Ya. dan kesedaran. No, so we can do something about it. Ya. Bolehkah kamu sadarkan kasih tahu orang lain? Inilah kami coba buat juga ini. Change to change the mentality, opinions yang baseless dan it doesn't serve us bah. It serves nobody benefit. Knowledge is power. When we are Knowledge is divided, power. So yeah, unity lah, unite lah. We are divided. Kemarin ada tuh round table discussion with Pyrin, Richard. Saya nampak tuh. What do you think about that? Saya nampak masih lagi single race centric tuh. Macam not inclusive enough. 3 parti presiden. They Ya look like betul, kita mau dinosaurs. begitu. Kenapa? Itu kawasan semua ada 3 parti lawan the same area. Apa unity? Cakap saja round table. Cakap saja bah. When come to the election field, semua lawan antara satu. Apa mau? Kalau kamu unity, kalau saya ada di sana round table, saya terus kasih cadangan. Kamu 3 orang parti presiden, boleh nggak kasih tahu kami, ini satu kawasan ada 3 penjuru dari kamu 3 parti, 2 of you pull out, saya bilang. Kalau betul-betul kan mau unity. Tapi macam semua ke DM gitu orang. Itulah maksudnya tuh. Tidak Pak, jangan mau KDM unity. At least you show your KDM unity by pulling out 2 of your candidates from that same constituency. You want to show unity. Kalau You betul only- kalau unity, betul. ya. So it's not betul, you top ni. Nah, kan? Nah kan. Sini bercakap. Nah, bukan kami yang Saya cakap say itu. no, saya boleh cakap. The best of both worlds. Kalau saya 100% sinak kena hantam lagi kan. Oleh DAP. Kan? So yeah. Jadi saudara, sorry ya, Ya, take ya. too long ah. No. Okay. Actually, dokter, kalau ikut betul, mau panjang lagi. Tapi I understand that how long did I take? 1 hour and a half? Tapi almost 2. Yeah. Siok, best kan? Syok. Saya tidak rasa. Exactly. tidak Kami rasa. pun tidak Tapi rasa. kau mau kasih pendek supaya orang dengar, Pak. Tidak, sekarang kita ajar orang untuk dengar yang panjang-panjang sudah. Tapi tiada orang mau suka We will panjang-panjang. cut shorts. We'll put in TikTok Yeah. and TikTok Facebook. will Ada attract shorts people tuh. to Yeah. watch the whole thing. Some people will go to the long ones. Kau taruh tu Mat Sali ya. Yeah. Banyak hoax yang kita boleh ambil. Banyak dokter. Thank you so much. Habis kau Thank bilang you. ada dinner lagi kapan? Ada, saya sikat ada KDCA so big Nah. ceramah. Pukul 7 sudah. Tidak Pak, itu sampai pukul 10. Oh, okay. Oke. Okay, alright. Thank you so much. Bye. Okay. Oh iya, punya siok. Saya tidak rasa. Ya. Ayah. Tidak rasa. Thank you so much for your very valuable. Saya tidak tahu lah. Nanti akan hantam lagi. Biar saja. Siapa? Saya defend. Siapa itu? Apa itu? Kristi? Apa? Jesse? Apa?